Mother's Day! Let's give to Lala. Flowers to Lala. Thank you, Doc. Happy Mother's Day to Lanay! Otro una! Promo mo lang yun. Si Uno! Happy Mother's Day! Let's give to Lala. Flowers to Lala. Flowers for my Lala. Mother's Day, Lala! Give. Kiss Lala! Happy Mother's Day, Lala! Kiss Lala daw, Ina! Oh, kami. Kami. Say Happy Mother's Day! Ay, Sina. Thank you, Doc. Happy Mother's Day to Lanay! Thank you. Happy Mother's Day po! Ay, si Tanay din daw! Welcome! Sabi Nanay, happy birthday! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, Nay! Sabi niya na may ingay na yun. May dalawa mong ate na baliw na sa dam. Oh no! Wait, pipicture na tabi sa Throw mo malayo. Yan. Throw una. Throw mo malayo. Call that. Mami, sige na, hawakan mo. Ano? Hi! Ay, Ate Tami. Takot ka, Ate Tami, sa first wheel? Ay! Oh, daig ka. Saig talaga, tuwag ako. Ano masasabi natin sa Finally, nakapunta ka na sa Skyrun. first timers? So we're here at Skyrun. Hi, vlog. Say hi. Say hi! Mga gala po tonight. Una! Hi. Hi! Ay, nanay. Hi. Ay, si Groot, oh. La! Si Groot! Nagpama-flash. Hi, Groot! There's a train. Sky Ranch. Hala, ang ganda niya. Wow! Alam mo, senior mo na? Senior. Senior? Hindi naman senior yan eh. 10 adults po, then 1 senior. Then one senior. Bali, 11 total. Wow! This is nice! Ay, may mga tindahan din pala sa gilid. Pakita mo siya sa camera, meron siyang stop. Let me see. Where's the stop? Wow! Go down. Ganda rin pala. Wow, first timer. First timer ni Una and Tita Rona.
di ba? Mga gala. Ay, mga gala. Sinong gala? Sumpong ay lala. Ang gala. Oh no. Where's your stamp? Where's your stamp? Show them, show Where's your your stamp? stamp. Show your stamp. Wow. Wow! Smile! Wow! Wow! Step backward po tayo. Yan. Okay na po. Okay, tita. Huggies. Except po sa Ay, clear and ali. red po. Hindi po kasama. Sige kayo, ate. Ali ma'am, pala siya yung red ma'am. Meron po kayo na to ma'am. Okay. Ano color naman po yung chicken o kaya po yung mga nasa tayo. Okay. Lahat po pwede maglaro. Ma'am, bawal po lumagpas ng kamay. Go, go, go! Si Uno! Sakay kami ni Una, roller coaster. Kami kasya ni Una, no? Sasakay kami, oh. At ano na matapang pala to eh. I know, tapos na sa ano eh. Safe, safe. Are you ready? Yes. Yes. Wow! Wow! Ina, you gonna look okay? Una! Ate Ina, tell me. One more. Charlene na mag-supervising. No, ayoko. Si Kuya natatakot na. Oh, pick what color? Here, the blue one. Careful. Yay! Wow!
Tara, Ate Tami. Kaya natin yan. Oy, bilhin tayo ticket! Ayan, may kasabay tayo. Nakapay na. Ate Tami, ano mafe-feel mo ngayon? Ay, kabila pala. Sobrang kabado na, Tami. Maganda sa dulo. Tara, dulo tayo. Minsan lang yan, Tami. Sige, dalawa na lang, pangalawa. Ayaw ng dulo eh. Ay, wala palang hawakan. Okay, ito, bababa to. Ay, baba. Ba't tayo tatlo? May sasabi pa na, kuya. Before Vikings. Uy, Tami, video. Ay, Tami, okay na. Tami. Ala, lamig ni Tami. Ika, nagpupot lang. Hindi, kaya mo yan. Ako ka na ganito sa ano. Yan, kanyan. Ini-instruct ko na. Nilalamig, pinapawisan na. Ayun o, safe na safe tayo eh. Tataas tayo na kamay pag nasa taas na. Ay, RJ na nanahimik! Siyempre. Ayaw ka na ulitin! Malapis na ako na. Tapos na. Hindi, kaya mo yan? Ayoko na, ayoko na. Ayan, kaya mo yan. Good job. Woo! Ay ka, kuya. Nakakalula. Lalo na yung uli. Nalalamig yung katabi ko. Ano? Oh. Thank you. Dunkin' Donut, 24 hours. Hi everyone. Say hi to the vlog. Trip. Food trips. Oh, ma, curfew. Si nanay may gala pa yung bukas. Outing ka pa mamaya. Wala, absent si nanay. Hi. Sana makahanap ko ng babae doon. Si kuya, tinatin. Check natin si kuya. Ay, tulog. Tulog si kuya.